नमाजिगार दमून मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दे तखसीस खबाने खबर को नबी अलैहिस्सलाम फरमाई वही तासो दमाजिगर दामुन चकम दे दा चे चान फौज शो मन फातत हो सलातुल असर चान चे दमाजिगर मुंज कज़ा शो फ़कअन्नमा वो तेरा अहलुहु व मालुहु द आखिरत पे लिहाज दोमरा नुकसान शो लकद यो सड़ीना दाग माल दाग बची दाग औलाद हर सज कम दे दा लूट कड़े शो दा दागना दाग माल लूट कड़े शो दाग बची मड़ शो दाग टोल अहल तबो बर्बाद शो सुमरा नुकसान भाई सुमरा नुकसान भाई ये इंसान न पकड़ी की गलौशी शपगतल के रुपए तीयोसी काले तीयोसी खालक वही अलग प्लान की तड़े लुई नुकसान न से दले दे काले ते दले दे या ते चाजीबू वालो या ते जकम दे दा कोर पे रापरे वातो बचिए मड़शु दा खुडीर गट नुकसान शो लेकिन वो जमुन के लिए परुन आबलो दिलायो फिदा हुसैन अल्लाह पाक दे मगफिरत नसीब की वफात शो टोल खलक रागुन शो अलग फिदा हुसैन वफात शो दुआ लवर से अगर पार दाग खिदमतों के दा कब्र खिदमतों के मिलमाने बना दी उस दा यो दुनियावी नुकसान दे दा बचोई या जिकम दे दागवी दो कोर वाला लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई मन फाततहु सलातुल असर चानच द माजिगर मुन कज़ा शो चाच द माजिगर मुन कज़ा का फ़कअन्नमा वो तेरा अहलुहु व मालुहु द आखिरत पे लिहाज दुमरा नुकसान शो लकद द अहल द माल हाल द बची द अर्स च तबो बर्बाद शो दुमरा नुकसान शो और पैगंबर अलैहिस्सलाम यो जिहाद की पैगंबर अलैहिस्सलाम द काफिरान सरा मुकाबिला और द माजिगर मुंज कज़ा शो द सहाबो ना द पैगंबर अलैहिस्सलाम ना द माजिगर मुंज कज़ा शो दा याद साथे पैगंबर अलैहिस्सलाम सरा चिकम मामलात रागली द मुंज द कज़ा के दो या प मांज के द सहवी नो दा द उम्मत तपारा द उम्मत तपारा द मसाइलो और द उम्मत तपारा चिकम दे द दिन मान द चले दो द पारा अल्लाह पाक कड़ी दी लका पैगंबर अलैहिस्सलाम योजल मुंज कोलो आओ प दो रकात बाने पैगंबर अलैहिस्सलाम सलाम वाड़ो लो सलो रकात मुंजो पैगंबर अलैहिस्सलाम प दो रकात बाने सलाम वाड़ो लो सहाबा द अदब न डक खलकू सहाबा खामोश नास्ती नु तपोस कई और तपोस प कम अंदाज बाने कई उसके चरे दनन जमाने मुक्तदियान वे इमाम पर दो रकात बाने सलाम वाले सलो रकात मुंदे इमाम पर दो सलाम वाले मुक्तदियान बाग सर नवाज की उस्ताद जी जद्दा पके तले हुए उस्ताद जी सही साहब जब पके कोलो उस्ताद जी से जल से हो सहाबों के अदब याद साथे द उलमा अदब कवे द उलमा एहतराम कवे दा उलमा चिकम द पैगंबर अलैहिस्सलाम प मुसलबाने वलाड़ दी कम द पैगंबर अलैहिस्सलाम वारिसान दी नु पे सहाबा खामोश नास्ती यो सहाबी पासे दो सवाल ता गोरे सहाबी वही या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी एदा अल्लाह पैगंबरा मोर प्लान में दा कुर्बान शाह अक़सरत सलातो अम नसीता अल्लाह पैगंबरा मुंजलन शो औ कता सुना हेर ओशवा दे सवाल ता गोरे अक़सरत सलातो एदा पे अल्लाह पैगंबर मुंजलन शो औ कन चरिता सुना हेरा ओशवा नबी अलैहिस्सलाम फरमाइल बल नसीता बल्कि माना हेरा ओशवा मुंजे बेओक न पैगंबर अलैहिस्सलाम न दमाजिगर मुंज कज़ा शो चे मुंज कज़ा शो यो कस बयान में ओरे दा याद साथे अल्लाह पाक दमुंग द बेअदबे ने बच की यो जानता मुफ्ती वही दागे यो बयानो वही तबलीग निसाब की लिखली फज़ील आमाल की लिखली दी चाहे यो मुन कज़ा का दे खबर तो गोरे चाहे यो मुन कज़ा का औ दागे वापस कज़ा रोड़ा पखपल वखबाने द नकोल पवजबा 2 करोड़ा आतात्या लाख काला दे दोज़ख खसवदी नोई पैगंबर अलैहिस्सलाम ना द्री मुंजुना कज़ा शिवी पैगंबर अलैहिस्सलाम बसुमना दोज़ख खसवदी
دا د بی ادبی انتها ده، دا د بی وقفتوب انتها ده. د پیغمبر علیه السلام نه چې کوم اعمال شوي دي هغه د امت لپاره د رهنمایۍ ذریعه ده. و دا سوچ چې پیغمبر به دوزخ کې پروت دي، دا عقیده چې پیغمبر اسلام به دوزخ کې پروت دي، دا د گمراهانو خلکو د بيدینو خلکو عقیده ده. بهرحال د پیغمبر علیه السلام نه د مازدیګر مونځ قضا شو. چې مونځ قضا شو نو هلته کې مقابله وه کافرانو سره، جنگ شروع دی. د جنگ په حالت کې مونځ قضا شو. پیغمبر علیه السلام کافرانو ته خیرې وکړې، وی امتلأ الله قبورهم من النار، الله دې دې کافرانو قبرونه د اور نه ډکي. شغلتنا عن صلاة الوسطى، دوی مونږه مشغوله کړو، دوی مونږه مصروفه کړو د درمیانه مونځ نه چې هغه مونځ د مازدیګر دی. د مازدیګر مونځ قضا شوی نو پیغمبر علیه السلام د مازدیګر مونځ ته